चलतु भाईना किसी पचारिया भाईना ए मुंडिया मंदिर हबार केते वर्ष है 300-400 वर्ष भाईना पचारू भाईना कहले मुंडिया मंदिर हबार 300-400 वर्ष हो गलानी माने आपण भी देखी नथिले माने पूर्व जेजेणिका ना जगना मु पुणे रे नुवा ब्लॉग ने एमएस गिरिया ब्लॉग एबे चलंतु जिबा भूषणपुर मुंडिया चलंतु एडी मो सांगरे अछंती एडी देखंतु मानस एठी अछि एडी अमर अछि निंगी जीवन मना गला एबे मु आमे 3 जण जिबु एबे मुंडिया चलंतु एबे देखिया मुंडिया मुंडिया जिबा को रास्ता भी देखिबा मु कहि ना बहुत दिन ला जा गाइस एबे हमें जाउचु हे देखंतु मु एबे जाउतली एडी देखो माउस एडी बइची सेडी भाद बसतंती हे देखंतु मु एडी जाउची रास्ता रे ए रास्ता रे मु जाउची लुना रे मानस रे अमर बसतंती चलंतु मु मजरे आसी चलो ये वीडियो करछि ए मु मजरे आसी एबे हमें जाउचु रास्ता रे एडी रास्ता देखंतु जाउचु देखो मु एबे बेले पड़े पहुंच जाई छी एडी देखंतु बेले पड़े ए बडा जाउची फाइनल एबे हम मुंडिया पाखरे पहुंच जाई छी मंदिर एडी देखंतु मंदिर रा आग बाली गड्डी हो जाई छी आगे रे देखंतु कोबडे जा से पडे जा ए बडा आसुनो जा एबे हम जाउचु ऊपर को चलंतु मु ऊपर के जाउची देखंतु देखंतु केते पांच देखंतु चली एडी से माने आसीबे ए बट रास्ता रे ना आसीबे अमर आसो देखंतु ऊपर माने टिके ऊपर के आसी कि भले देखा होची देखंतु ए चलंतु आ टिके ऊपर को जिबा चलंतु देखंतु एडी मानस आसिला अमर एना आसीबो देखंतु मु दौड़ी दौड़ी जाउची हे देख प्रबल कि भली नजारा ऊपर देखबे हेडी अमर मानस आसिले मु बे जाउची ऊपर को चलो जिबा चलो देखंतु ऊपर साइड रास्ता भी अछि देखो मंदिर पाखे पहुंच गई देखो मुझे जाऊँ कहीं ना पाँच चढ़ी टे माने बड़ अधिक खर्च होगा से देखिए मंदिर साइड रे देखंतु केभली व्यू एडी समते आसिले अमर एडी आसिला मानस भी आसीगला मु जाउची टी आ टी बुलिबा चारिबट टी बुलिबी चलंतु एठी मु भी फोटो उठेइली पिला बेले ए जगह रे कृष्ण पाखरे आ हनुमान जी का पाखरे उठेइली मु सेठी पाखरे एठी उठेइली एडे गोटे रास्ताटा अछि ये देखंतु ए रास्ता का देखंतु मो जाउचे मंदिर भीतर को मंदिर भीतर को आसले मंदिर रे मुंडिया मारिक आसी साइलेनी चलो एबे जिबा आगो टिके जिबा अरे पिल्ला ने खेलते लेडी माने सा ऊपर तळु जा तळे घोसी के आसु तळु जा आ तळु जा मोरे जाउची तळु को देखि बारी ते रास्ता हां मोड़ी तौक आसिले नहीं रे ऊपर को देखो एठी महिष बंधा होती
ଏଇଠି ମଇଁଷି ବନ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ତ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା କଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏ ଜିନିଷଟା କଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ, କାହିଁକି ନା ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। ଆଉ କାହା ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକ ହଉଛି ଆପଣ କହିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭିଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ। ଏଠି ସେଠି ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ଏଠି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ମାନସ ଏଇଠି ଆଗରେ ପଳେଇଲାନି। ମାନସ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏ ଦେଖ ଦେଖ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲାଣି। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡଙ୍ଗା ତଳେ କେତେ ଡଙ୍ଗା, ପୋଖରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏପଟେ ଚିଲିକା ଅଛି, ସିଆଡେ ରାସ୍ତା ଚିଲିକାକୁ ଅଛି ସିଆଡେ ରାସ୍ତା। ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ପିଲା ଦିଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲିଣି, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏବେ କାହିଁକିନା ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ବାଟ ବି ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ପାଖ। ଏଇଠୁ ମାଉସୀ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହବ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇଡ ସେଠି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କୋଉ କାମରେ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଚାଲ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଚପଲ ମୋର ଉପରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିଛି, ଚପଲ ସେ ମନ୍ଦିର ଠି ରହିଗଲା। ଚାଲ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଏଇଠି ମୁଁ ଯିବି ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖ ଗଲି ହେରି। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯିବି, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଆଉ ସେପଟେ ନଥିଲା। ସେଟା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଏଠି ଆଗରେ ମାନସର ଅମର ଯାଉଛନ୍ତି, ବସିଲେ। ଏଠି ସାଇଡ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଏଇନା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ, କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ଦେଖ ସାଇଟ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା। ଭାଇନା ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ହବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 300-400 ବର୍ଷ। ଭାଇନା ଏବେ ପଚାରିଲୁ, ଭାଇନା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ହବାର 300-400 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆପଣ ବି ଦେଖିନଥିଲେ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଜେଜେ ହେଣିକା ନା? ହଉ ଭାଇନା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ଚପଲ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଚାଲ। ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ପାଖେଇ ଗଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଫାଇନାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ସେଠି ଆସିଲୁଣୁ, ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିଲାନି ଆମକୁ। ଯିବା ଆସିବା ଘଣ୍ଟାଟା ଲାଗିଲା।
ଏଠି ଅମର ଠିଆ ହେଇଛି, ଅମର ବି ଖୁସି। ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାରି ଦେଖିଆ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ଆସିଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିଲା ନା, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲା। ଚାଲ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।